niya ko ugi ampingan. Unsa man ang ibalos ko sa Dios, sa mga kaayuhan nga naangkon ko, dili kabayran sa salapin ni Bulawan. Ang kinabuhi ko ihalat ko kanimo. Utod abyan kag sa aton amay sa sining nga syudad. Salamat gid nga hilway mabantala ang maayong balita sa tanan nga opisyales at biskan pa sa barangay kapitan nga sa sining nga duog, at sa aton mga kapulisan nga ara sa palibot, sa kagulanan ko sa mga driver sa naga may tagsa ka mga pangabuyanan dira sa palibot, si ka-driver o kung ano ka man, mayong agagid nga kung sa diin makaupod naton ikaw sa sining nga pagpangalagad, nga mabatian naton ang mayong balita nga amo ini ang palaagyan sang kaluwasan. Isa ka mensahe nga kung paano kita makapanumbalik, isa ka mensahe nga kinahanglan naton ang grasya sang Dios, isa ka mensahe nga kinahanglan naton si Kristo. Ako na malando sa bag-o naton ina aga pamalandungan, ari anay ang isa ka ambahanon nga ihatag ko para sa inyo. Nga nagapahayag nga utod, manubo na lang ang panahon. Kumbaga ang aton pagkabuhi subong sa kalibutan, ara na kita sa katapusan nga mga inadlaw. Isa na lang kapitik sang ginutlo sang relo, kag amo na inang pagbalik ni Kristo. Kani pamatii ang ining ambahanon, kag pamalandungi sang malawig. Kamusta na bala ang imo nga kabuhi? Kamusta na ang relasyon nimo sa Dios? Kag ang pamangkot sa sining aga nga aton pagasabton, handa ka na bala sa imo pagpanglakaton sa piyak na kinabuhi? Mga patay niyang banhaw, kung kuhaon sang Diyos subong ang aton nga kabuhi, kag magapangatubang kita sa iya, kita ni Kristo iyang nakasiguro balaayhan kita dituon niya sa nga iya kita pagabatunon o kung iya kita pagahukman. lunang panon. Kag kung hindi ikaw sigurado Makaambit kag preparado nga magapangatubang sa imo manunuga, amo ining insakto nga tinion nga gintagna sang Dios sa aton nga kabuhi, kung paano kita maging preparado nga mag-abot man ang tinion, nga kuhaon man sang Dios ang akon nga kabuhi, wala ako nahadlok sa kamatayon. Kay bangod may kabuhi nga wala sang katapusan nga ginhatag ya para sa akon. Ikaw akong nasigur sa pag-alagad magapadayon. Kadang pulungon nga aton subong pamalandungan, makita naton ini sa Romano 6 versikulo 23. Sa pagtuwak makahigos Na ining Romano 6 versikulo 23, gindala ko ini siya sa bakhaw nga may titulo nga Great Exchange.
nga nagapahayag nga ang sala ni Adan nag-abot sa aton, nga nagdala sang kamatayon, pero ang aton sala ginkuha kag gindala ni Kristo sa cross, kag ang pagkamatarong ni Kristo ginpatapik ya sa aton. Kag sa sining aga ato naman siya tituluhan nga kung sa diin Jesus is the solution to eternity. Si Kristo gid lang ang solusyon nga maging preparado ikaw kag hindi ikaw mahadlok sa kamatayon, nga kung mag-abot gid man ang kamatayon sa kabuhi isang tawo o kung si Kristo magabalik para maghukom, hindi ikaw mahadlok sa pagpangatubang pangod na sigurado nimo nga ara ikaw sa iya nga hindi niya ikaw pagasilutan. So aton pamalandungan subong ang pulong. Ang pulong sang Dios nagasiling sa Romanos 6 versikulo 23 ay ang kabayaran sang sala amo ang kamatayon. Pero ang kabuhi nga wala sing katapusan amo ang regalo sang Dios sa mga ara kay Kristo Jesus nga aton Ginoo. Etod abyan may duwalang kakamatuoran nga ipahayag na kon karon sa inyo sa sining aga. Una, the need of grace. Kinahanglanon naton ang grasya sang Dios. Kag ikadua, the solution of grace. Isa ka solusyon sa problema nga ginapangatubang sang tawo nga amo ining grasya nga among si Kristo. So dira lang karon maglibot-libot ang aton nga pagpahayag nga kinahanglanon mo ang grasya, tag ina nga grasya amo si Kristo. Una nga tagaan naton sang tagtalupangod, nga kinahanglanon naton sang grasya sang Dios. Kay ang hambal kagiina sang pulong, kay ang kabayaran sang sala amo ang kamatayon. Kinahanglan naton gali sang grasya sang Dios, kay bangod ang tawo makasasala. Kag bangod sa sining sala, ang dalit sang sala amo ining kamatayon. So klaro nga ginpahayag nga kung ang isa ka tawo mapatay sa sining kalibutan kag wala sang Kristo ang iya nga kabuhi, sure bulged nga magdangat ang iya nga kabuhi sa linaw sang kalayo. Amo na nga kinahanglanon naton ang grasya sang Dios. Otod mapati ka man kag sa hindi, adlaw-adlaw kinahanglanon naton ang grasya sang Dios. Pero may kuni ginabalik-balik kay luyag ko ipahanumdom sa tawo nga sa adlaw nga tanan sa pagkabuhi naton dire sa idalom sang adlaw, ang grasya sang Dios amo ang nagapadayon nga ara pa ang ina nga kabuhi. Pagbugtaw mo sa aga, grasya sang Dios nga nagapadayon. Nga aman, kay hindi tanan nga naglakat o kon hindi tanan nga nagkatulog sa kagabihanon nakabugtaw. Kapati ka na nga may nagkatulog kagabi, pagkaaga wala nakabugtaw. May ginplano siya subong, pero pagkaaga hindi na niya mahuman ang iya ginaplano. Kung ara man ang ina nga kabuhi, grasya na sang Dios nga nagapadayon. Sir, thank you, God. Pero Pala? ha? Mau. Ate, sige. God bless, God. So, salamat, God, sa aton utod. Wala man kita kapangayo-ngayo sa dalan. Itayang kapanghatag. Pero ang Diyos na lang, sir, ang magpakamahayo para sa imo. So, diri nato nakita nga kung sa din, ang grasya sang Diyos sa aton nga kabuhi, pagbugtaw mo pa lang sa aga, amo ang rason nga aara pang ina nga hulam nga kabuhi.
ang hambal gani ni David, makatulog, kag makabugtaw ako sa kaagahon, bangod ang Dios amo ang nagabantay sa akon. Kung hindi pagbantayan, kag tipigan sang Dios ang aton nga kabuhi, hindi gina masapwan sa sini nga kaagahon subong. Biskan buta pa sang CCTV ang imo panimalay. Biskan isa ka pa kapulis o poderoso man, may tinion sa aton nga kabuhi nga hindi naton maamanan. Kag ina nga tinion, sa tinion nga nagakatulog ang tao sa kagabihanon, hindi yan na mapaktan kung makabugtaw pa siya sa kaagahon. So amo na ang grasya sang Dios nga nagapadayon, nga ang tagsa gali kakabuhi nga nakita naton diri subong, bangod sa grasya sang Dios nga nagapadayon sa iya nga kabuhi. Utod kinahanglanon gid naton ang grasya sang Dios. Kag ikaduha nga pamatuod nga ang grasya sang Dios sa aton nga kabuhi adlaw-adlaw kinahanglanon gid naton. Kay hindi tanan nga naglakat nakabalik. Hindi tanan nga nagkadto sa ila trabaho nakapuli sa ila panimalay. Kung nakapauli ka man, nakabalik ka man, gindulong ikaw sang Dios sa imo nga panimalay nga sipte kag wala sang sablag. Grasya na siya sang Dios nga nagpadayon sa imo nga kabuhi. Utod kung isa-isahon gid lang naton, grabe ang grasya sang Dios nga nag-abot para sa aton. Biskan ining libre nga hangin nga aton ginahaklo subong, grasya ni siya sang Dios. Kapati ikaw ma'am sir, na kung takdan gid lang sang kontador ang tagsa naton kailong, do you think babayaran nimo ang Dios sa hangin nga ginahaklo naton subong? Kamay lang nga segundo, hindi ka gid makasiling nga hindi ko kinahanglan Ginoo sang hangin. Pero yari kita subong, buhi kag nagaginhawa kag libre nga hangin ang aton mahaklo, bangod ina sa grasya sang Dios nga kung sa diin ma-eksperyensyahan sang tanan. Amo na sang common grace. Malaot ka man, maayo ka man, matarong ka man, o kung may Kristo ka man, o kung wala siyang Kristo, may common grace nga ginpaabot para sa tanan. Nga ang ina nga kabuhi, ara pa subong. Pero may special grace nga kinahanglanon ikaw. Kag ining special grace, amo ini siya ang makaluwas sa aton sa silot sang sala, kag dalit sang sala. Ining coronavirus nga aton ginapangatubang subong, ang mahalitan niya sinidutanon lang nga kabuhi. Hindi ni siya makahalit sa piyak nga kinabuhi. Mapatay ka man sa dutanon mo nga kabuhi, pero kung may Kristo ang imo nga kabuhi, surebol gid didto yadoy. Nga hindi kagid pag igakahuya sang aton amay, bangod si Kristo ara sa aton. So kung nagahandom gani kita sang isa ka baksin, nagligad nga si Mana, nagpabaksin ako dito sa may Sipio. So grabe do hindi. Una, 2, 3 kaadlaw, grabe ang palanakit sang lawas ko, nagalingin ulo ko. Pero okay lang, kay ginahandom ko, nga luya ko, baksinan ako. Hindi bangod nadlok ako sa kamatayon, kundi nadlok ako sa gobyerno naton, kay base hindi nila ako pagpawalihon sa dalan kung hindi ako magpabaksin. Kay luyag na kon lambuton pang mga katawhan sang Dios na mas labaw naton handomon si Kristo kaysa sa baksin. Kay ang baksin niya makaamlig lang na sa aton dutanon nga kabuhi. Pero si Kristo subong kag sa palaabuton kag sa silot sang kamatayon, kag sa silot sang sala, siya gid ang imo solusyon nga pagabatunon.
Siya gid lang ang aton paglaom. So una naton diri nga ginpahayag na kinahanglanon naton sang grasya sang Dios bangod ang ambal sang pulong ang tawo makasasala. Kagamo man ining makita naton sa Romano 3 versikulo 10 kag 11 nga nagasiling kay amo ini ang ginsiling sang kasulatan. Wala sang bisan isa nga matarong, wala bisan isa nga nakaintindi parte sa Dios, kag wala sing may nagtinguha sa pagkilala sa iya. Kita nga mga hintel, wala sang bisan isa nga matarong sa aton. Wala sang bisan isa nga nagtinguha nga pangitaon naton ang Dios sa aton nga kabuhi. Magambal gani ako nga hintel. Kung hindi ikaw rasa ni Israel, ang tawag sa tanan nga rasa sa bug-os nga kalibutan, nga hindi rasa sa mga Hudiyo, hintel na. Ang mga Hudiyo, amuning mga pinili sang Diyos, ining Israel subong. Nga biska na ano ka bumbas ang mga Muslim, hindi gid nila madaog-daog kay bangod ang Dios nagaupod sa ila. Ang Hamas subong kaluluoy, kinaproteksyon na niya sang Dios ang Israel. Although ang Israel gakinahanglan man sang Kristo sa ilang kabuhi kay mga tingkuyan ni sila, pero mga pinili na sila nga rasa. Karon kung hindi ako rasa ni Israel, ang tawag sa aton, hintel. Kag amoy ning hambal sang pulong. Hintel kag Hudiyo, ara man sa ila ang kasuguan ni Moses, amo ng mga Hudiyo, o kung wala man sa aton ang kasuguan, tanan nga tawo sa bug-os nga kalibutan makasasala. Ipahayag ko nga ang nag-abot sa punto nga ang tao hindi matarong kag makasasala. Sa pagtugas ang tao, ginbutang sang Dios sa Garden of Eden si Adan kag si Eva. Genesis chapter 2. Sa Genesis chapter 1, gintugas ang Dios ang kalibutan kag ang tanan nga ara sa kalibutan. Karon natuga niya ini, sino bala ang magadumala? Sino bala ang magapatikang? Sino bala ang magatatap? So gintugan niya sa Genesis chapter 2 ang tao, tagintagaan niya sang babae nga makaupod bilang kabulig. Help meet. So ang tagsagali ka mga babae o kung tagsagali natin kaasawa, kinhatag na sila sang Diyos sa aton bilang kabulig. Hindi nga ulipo na katimbang nga kung sa diin amo ang maging partner naton sa kabuhi. O galing lang ang masubo nga gindangatan sa kabuhi isang tao, nagsuay ang tao sa sugo sang Diyos. Ang hambal sang Diyos kay Adan, Adan, pwede nimo makaon ang tanan nga bunga sang kahoy nga ara sa sulod sang Garden of Eden. Maluwas na gid lang sa kahoy nga naluwas na gid lang o kon maluwas na gid lang sa bunga sang kahoy nga nagadala sang ihibalo nanungod sa maayo kag malain. Tiyan mo giman biyang tawo, kay kung diin ang ginadumilian, amo ang iya ginahimo. So sa malipot nga sugid, ang tawo nagsuay sa Diyos. Kag sa pagsuay sang tawo sa sugo sang Diyos, sa Genesis chapter 3, bangod sang pagsulay kag pagtintar sa ilan ni Satanas, nadagdag ang tawo sa pagpakasala. Kag ang tawo napatay. Kaya ang hambal sang Ginoo, kung kaunon mo ini, Adan,
mapatay ka. So ginkaon ni Adan kag ni Eva, kag napatay una si Adan sa spiritual nga kamatayon. Balaan ng Diyos, ang tao karon makasasala, hindi na siya makapanumbalik, hindi na siya makapalapit sa balaan nga presensya sang Diyos. In short, ang tao nahamulag sa sala. Amo nang hambal ni Isaiah, klaro nga ginmit lang niya sa Isaiah 59, 1 kag 2. Nang hambal sang pulong. Hindi malipot ang kamot sang Diyos nga hindi ikaw sarang mabuligan. Hindi siya bungol nga hindi niya mabatian ang tagsanaton ka mga pangamuyo. Ugaling lang ang aton sala, amo ang nagpahamulag sa aton sa Diyos. Bangod sa sala nga ginobra ni Adan kag ni Eva, nga sang kahaponanon nagpanglakaton ang Diyos sa Garden of Eden. Gapanawag siya, Adan, Eva, where are you? Ang ginobra ni Adan nagpanago sa kahoy o kung sa hiding tree. Kay bangod ang Diyos balaan, ang tao nakakumitar sang sala, nahuya na siya kag hindi na siya makapanumbalik, bangod na hamulag siya sa sala. So ang ginhimo sang tawo, nagtapi-tapi sang dahon para lang matabunan ang ilang nga kahublasan sa atubangan sang Diyos. Pero kung subayon nimo, kagusisaon naton ang natabo sa Garden of Eden, pagkatapos nga ginpabayuan sang Diyos si Adan kag si Eva, bangod sa pagsuhay ni Adan kag ni Eva, ginpahalin sila kag ginpalayas sa Garden of Eden. So nga nag-abot sa punto nga ang tao makasasala. Kay si Adan man kag si Eva ang naglapa sa sugo sang Diyos, hindi man kita. Kag ang Genesis chapter 5 verse 3 nagapahayag, ang tanan nga rasa nga naglalapta sa bugos nga kalibutan, hindi na rasa sang Diyos. Hindi na imahi sang Diyos nga balaan kag matarong, kundi rasa na sang pagkadagdag ni Adan kag ni Eva. Ang tawag sina ara sa aton ang Adamic nature. Amo lang hambal ni Pablo sa Ephesians, o kon sa Iligaynon, Episo kapitulo 2 versikulo 1, patay kamo sang una sa sala. So ang tao gali sa bugos nga kalibutan, buhi sa pisikal, patay sa spiritual. Kag tatlo ang pwede nga dangatan sang tao sa kamatayon. Una, patay sa spiritual, kag samtang nagakabuhi sila sa kalibutan, adlaw-adlaw nagakapatay ang tao hasta mag-abot ang pisikal nga kamatayon. Kag kung mapatay ang tao sa pisikal nga kamatayon, kag kung wala sang Kristo ang ilang nga kabuhi, mapatay sila sa eternal nga kamatayon. Dito may forever. Forever nga mamulag ikaw sa Diyos, forever nga silutan ikaw, forever nga ara ikaw sa linaw sang kalayo. Si Kristo gid lang ang aton kinahanglanon, kag wala na sang iban. So amo ni siyang kamatayon nga nag-abot sa aton. Hindi naging makasasala ang tao bangod nag-obra lang siya sang sala, kundi bangod sang sala nga nag-abot sa aton, naging makasasala ako, naging makasasala ikaw, naging makasasala kita tanan. Gani mo nang hambal sang pulong sa Romano 3:10-11, wala sang bisan isa nga matarong, wala biskan isa, amuna nga kinahanglanon naton ang grasya sang Dios. Mayag mo sa pamatud-an ko sa imo nga ang pulong
nga makita naton diri nga tanan nga tawo sa bugos nga kalibutan makasasala. Gamito naton ang pulo ka sugo sang Dios. Kung nag-aambal ikaw, ako maayo ako nga tawo. Kabulig man ko, wala man ko sang may ginalapas. Nagaobra man ko sang kaayuhan. Karon husisaon nato ng pulong kung matuod. Maayo gid man ayhan ikaw nga tawo o kung tanan gali kita nagakinahanglan sang grasya. Una nga sugo sang Dios. Wala ikaw sang Dios maluwas o kung wala ikaw sang Dios nga iban. Tanan kita hindi una sa aton ang Dios sa aton nga kabuhi. Hindi siya ang aton ginauna. Gani klaro nga may kalapasan kita sa Dios. Kaya nga sa pulong sa Exodus chapter 20 sa una nga sugo sang Dios, wala ikaw sang Dios nga iban. Wala kita sang kalapasan, ikaw kag ako. Madamo sang Dios sa aton nga kabuhi. Kani kinahanglanon mo tatay nanay sang grasya sang Dios. Ikadua, nga sugo sang Dios. Hindi ikaw magsimba sa ginobra sang tawo o kung sa anuman nga laragway nga makita sa langit, sa duta, kay sa dagat. Ang Iloilo, pag-ano niya nga nasyon, damo tayo sang Diyos nga ginasimba. Kaginobra, kaginukit lang sang tawo. Pero klaro, ang ikadua nga sugo sang Diyos, hindi ikaw mag-obra sa anuman o kung magsimba sa anuman nga laragway nga ginobra. Sa langit, sa duta, kag sa tubig. Mga kauturan ko nga Katoliko, hindi lang kamo maakig sa akon. Lantawa ang Biblia, ang pulo kasugo sang Dios. Ang ikadua nga sugo nga hindi ikaw magsimba sa ginobra lang sang tawo, sa imahe nga ara sa langit, sa duta kag sa dagat, wala na sa inyo Biblia. Ginisla na siya, kagindugangan ninyo sang isa kasugo. Tuod na, husisa, pamangkotang mga pare. Father, ano gid bala ang pulo kasugo sang Dios? Ano balang ikadua nga sugo sang Dios? Di bala ang hambal sa daan nga kasulatan? Hindi ka magsimba sa obra lang sang tawo o kung sa anuman nga laragway sang tawo nga makita sa langit, sa duta kag sa idalom sang duta, o kung sa langit, sa idalom sang duta kag sa dagat, o kung nagalupad, nagakamang ka nagalangoy. Di ka lang mga akig sira, pamangkota, husisaa, pamangkota si Father. Kaya ikadua nga sugo, ginkakas na nila sa pulo kasugo sang Diyos. Kaginisla nila sang ikatatlo nga sugo. Ano ikatatlo nga sugo? Hindi mo pagingadla ng ngalan sang Diyos sa wala sang kapuslanan. Amo na ikatatlo nga sugo, pero ginsaylo na sa ikadua. Kagang ikapulo, gindugangan. Susugod subong, Katoliko man ko for 26 years. Kung sa retritanay lang sa Sibagwan, sa Divine Mercy, 7 ako kabises nga nagsaka panaog dira, nga nagretret baktas pa ibabaw. Ginapahibi sa kagahon, pero sang naibaluan ako ng pulong nga ako nabasahan, ang pare gali among nagpatalang sa akon. Kasi saa, basaha ang pulong, wala ko nagambal nga patihan mo ko, ikaw mismo ihibalo, ara sa pulong, kag hindi nimo na mapanginwala. So ikatatlo nga sugo sang Diyos, hindi mo pagingadlan ang ngalan sang Diyos sa wala sang kapuslanan. Madamo nga bisis nga ginapasipalahan naton ang Diyos. Ginagamit naton ang Diyos sa wala sang kapuslanan. Kangay sini. Ginasaksi ko sa Diyos nga nagtugas ang langit kag sang kalibutan, wala gid ko yan nagbutig. Gingamit pa ang Diyos pero sa matuod nagbutig na siya. Hindi mo pagingadlan ang ngalan sang Diyos sa wala sang kapuslanan. Nakakumitar ikaw sang sala? Wala. Nakakumitar. Ikaapat nga sugo sang Diyos. Para sa mga Hudiyo, magintawag sila nga, simbahon mo ang adlaw sang pagpahuway.
Sa Hudiyo na iya. Pero sa Hudiyo, kung hindi nila maobra ang pagpahuway o kung pagsimba sa adlaw sang pagpahuway, pwede sila batuhon hasta nga mapatay. Pero sa Hintel, wala ginobliga ang tao nga magsimba sa adlaw sang pagpahuway o kung Sabado. Nagasimba ang tumuloong nga Hintel sa bag-o nga katipan sa Domingo nga adlaw, sa una nga adlaw sang simana, amo ng Domingo, Lord's Day. Hindi na siya Sabbath Day. Amo na nga Domingo kami nagapanimbahon, hindi Sabado. Kaya ang Sabado nga panimbahon, nga ginasimba sang Sabadista, iya na ya ka mga Hudiyo. Sa mga Hintel, wala man kita ginobliga sa pagtuman. Sina, Acts chapter 15, o si Saa, kung ginobliga kita. Pero bisan pa, magpain ikaw sang isa kaadlaw nga simbahon mo ang Diyos. Kung ibutang naton sa aton nga Hintel, Domingo naton ginasimba ang Diyos. Lunes, Martes, Merkoles, Huwebes, Bernes, Sabado, magtrabaho ka. May kahilwayan ka sa pagtrabaho sa anom kaadlaw. Ang ikapito nga adlaw, ipaini mo para simbahon ang Ginoo. Sus, biskan ang Domingo, tatay. Isa lang kaadlaw, ginakawat pa naton. Nakakomitar ka sang sala? Wala. Anom kaadlaw ang ginahatag sa imo sang Ginoo para magtrabaho, pati ang Domingo nga adlaw, imo pakawaton para sa Ginoo. Karon mambal ka nga matarong ikaw nga tao, kag wala ikaw nakaobra sang sala. Nakakomitar kag nakaobra kita sang sala sa Ginoo, bangod wala kita nagtipig sang adlaw para simbahon siya. Ikalima nga sugo, ang nga haluyag nakon, ipahanumdum sa iyo ang pulo kasugo sang Dios, kay kadamaan sa ato nagapate sa isa kapag pangdaya nga maayo ako nga tawo, wala ako sang sala nga naobra sang Ginoo, gani hindi ko kinahanglan si Kristo. Tanan kita nagakinahanglan sang grasya niya, bangod ang pulo kasugo sang Dios wala sang bisan isa nga nakatuman sa aton. Ikalima nga sugo, mga pamatanon. Anong ikalima nga sugo? Tumanon mo ang imo amay kag iloy. Ang tagsa kapamatanon bala subong, nagatuman sa tagsa nila kag ginikanan? Wala. Hambal ko gani sa akong bata, dandan. Pasalamat lang ka, subong ka nga panag-on, nga natawo pitik kag hanot lang ang naagyan mo kay Papa. Sa daan nga katipan, ang bata nga wala kasunod sa ila ginikanan, nagapatuyang sa ila nga kabuhi, dinadala sa pamuno sang syudad, kag batuhon hasta nga mapatay. Kag tatlo ang nalapas nimo kung hindi naton pagtumanon, kag respetohon ang aton ginikanan. Ang amal ni Pablo sa Episo Kapitulo 6, versikulo 1, Children, obey your parents for the Lord, for it is good. Kung wala nakon gintuman ang akon nanay kag tatay, nakabayular ako sa sugo sang Ginoo, ginlapas nakon ini, nakabayular ako sa sugo sang Dios, kag nakabayular ako sa akon konsensya. Nga nakabayular ako sa akon konsensya, ang hambal sa pulong. Di bala maayo nga respetohon kag sundan nimo ang imo ginikanan, pero nga wala nimo ini ginaobra. Ang hambal sang pulong, nakakomitar ikaw sang sala. Igulang, pamatanon, relihiyoso, anan kita nagakinahanglan sang grasya sang Dios. Kung aton gid lang isa-isahon ining pulo kasugo sang Ginoo, wala sang bisan isa nga nakatuman sini. Ikaanom nga sugo, ang ambal sang pulong, hindi ikaw magpatay. May man nagpatay baladre? Kaangay nakon? Katulok gid si sir, manugpatay ng manugwali. Tanan kita manugpatay. Kaya ang hambal
ang hambal ni Kristo sa Mateo 5, ang bisan sin-o nga nagakaugot sa iya utod, kaangay man sang manugpatay nga pagahukman. We are all murderers. Manugpatay ka, sir. Kaga manugpatay, ang hambal ni Kristo, biskan nagakaugot palang ikaw sa imo utod. Pareho kita sang manugpatay nga pagasilutan. May matarong balang ara sa tawo, amo ning bunga sang pagkadagdag sang tawo. Noy, mabungguan ka. Ikapito nga sugo, diri mas bulubog at pagid, lalo na sa mga kalalakinhan. Ang hambal sa ikapito nga sugo, hindi ikaw magpakighilawa sa asawa sang iban. Mayara bala diri nga kalalakinhan nga ginahimit langan o kon ila nga ginapasilabtan ang asawa sang iban. Din pagpakighilawas ina suno sa pulo nga sugo sang Dios o kon ikapito sa pulo ka sugo sang Dios. Kag ang nagapakighilawas silutan sang Dios. Amo na ganing hambal sa post sa Facebook sang ako ni Nablos. Ano bala ang tawag nimo sa kabit sang imo nga ang nanay suga sang panimalay, ang tatay haligi sang panimalay. Karon ano balang masiling nimo sa kabit sang amay? Hambal to na kunday, ang kabit manugpunder sang suga sang panimalay kag manugrumpag sang haligi sang panimalay. Di ba lang amay haligi sang panimalay, karon kung may kabit sa rumpag ang panimalay, anhon pa sang suga karumpag ng panimalay. So delikado na siya nga balatian sa daan naton nga kabuhi. Hindi kita kontento sa isa. Luyag naton may ikadua, may reserba pa. Pero ang hambal sang pulong, ang bisan sin-o nga nagapakighilawa sa asawa sang iban, silutan siya sang Dios. Pamatanon subong, uso na. Wala sang kasal. Asal na lang. Ang hambal sa pulong sang Diyos. Sex outside marriage, you commit sin. You are living in sin. Karon wala kita, karon naghahambal kita nga wala kita sang sala. Ako kag ikaw nagakinahanglan sang grasya sang Diyos. Bangod ang tao makasasala. Kaya karon mambal ka, pastor, wala man kuya nagapakigilawa sa asawa sang iban. Pero ang hambal ni Kristo sa Mateo 5, pamati mga lalaki, ang bisan sin-o nga magtulok sa lawas sang babaye nga may kailigpon, nagapakighilawa siya sa iya tagipusoon. Wala ikaw nagtulok na may kailigpon sa lawas sang babaye, sir? Butigon. Tanan nga lalaki nagtulok sang kailigpon sa lawas sang isa ka babaye. Gani ang hambal ni Kristo, tanan kita nagpakighilawa sa aton tagipusoon. Karon mahambal ang lalaki nga matarong ikaw, wala man ikaw sang may ginlapas nga sugo sang Dios, may ara, sir. Amo na nga kinanglano naton ang grasya sang Dios. Ikawalo, ang hambal sa ikawalo nga sugo sang Dios, hindi ikaw magpangawat. Sa super damo diya kawatan. Isa na ko da. Wala ko gambal nga ako lang matarong di. Tanan kita makawat, gabate ka, sir. Kung sa gobyerno ka nag-obra, gapansin ka. Pag hindi ka na magsulod o kung mag-obra sang imo trabaho, mabalik ka sa hapon, mapans out, pagpangawat na sang oras, sir. Kagkwarta na sang pangmuluyo ang imo ginakawat.
Nagatrabaho ikaw sa balaligyaan, wala si ama mo, wala si amo mo, ginakupitan mo sa ang ilang baligya, pagpangawat na, sir. Tanan kita mga makawat, piso, 2 ka piso, halin sang bata ka, tub-tub ka ron. Kung sisahin mo ko galingon, wala ka kaagit pangawat, sir. Kung nagapangawat ikaw, ang ambal sang pulong, nakaobra kita sang kalapasan sa ikawalo nga sugo sang Diyos. Kinahanglanon mo gid, sir, ang grasya sang Diyos. So madamo nga nadakpan sa pagpangawat, kalabanan, gina-interview na siya. So ginaisa-isa ko, ginabusisi ko kung anong tagsa nila karason. Kagang kalabanan nila nga rason, sir, ginobra ko ng pagpangawat, kay luyag man akon makaobra, makabulig sa akon ginikanan kag sa iban. Insakto, hindi. Kung insakto na galing, mangawat na lang ta para magbulig sa iban. Kung na muna yung konsepto. Pero ang hambal ni Pablo, lalo na sa ginsulat niya na sa libro sang sa bago nga katipan, nga ang makawat, maguntat sa pagpangawat, kag magtrabaho sing tudo-tudo, kag magpanghatag sa iban. Kita mo ang life-changing sa isa ka makawat? Ang isa ka makawat, nagliso, wala na nagpangawat, nagtrabaho siya sang tudo, kag naging pilantropo, nagpanghatag sa iban. But sa lingon ni Pablo, ang isa ka tawo nga kawatan, hindi rason nga ginabulig mo man sa iban o kung sa imo ginikanan, mangawat ikaw. Ang ambal ni Pablo, maguntat ikaw sa pagpangawat, magtrabaho sang tudo-tudo kung gusto nimo maghatag sa iban. Ang solusyon gali, trabaho. Hindi shortcut. So ang ambal sang pulong, o kung sa ikapulo nga sugo sang Diyos sa ikawalo, may 2 pa nga nabilin, sir. Agwan tahalang anay. Kay sustineron ko de. Hindi ikaw magpangawat. Kung nakapangawat kita, nakalapas kita sa ikawalo nga sugo sang Diyos. Kinanglanon mo gid nanay tatay, ang grasya sang Diyos kag ni Kristo. Amo na ang hambal akon kagiina nga ang tanan nga tawo makasasala. Kapati ka, sir, nga ikaw makasasala. Tanan kita, sir, makasasala. Gani kinanglan naton si Kristo sa aton nga kabuhi. Ikasyam. Diri damo pagid malastra sa ikasyam nga sugo sang Dios. Hindi ikaw magsaksi sing butig. Hindi ikaw magpamutig. Ang tawo by nature butigon ni siya. Biska ng bata. Hindi ko man sa pagtudloan sang pagpamutig. Maabot sa punto nga mapamutig na siya. Sino nagtudlo siya? Iya ginikanan? May maayo ba lang nga ginikanan nga tudloan niya pamutig ang iya bata? Wala. Sino matudlo siya sa pagpamutig? Ang iya maestra? May maayo ba lang nga maestra nga tudloan niya sang pagpamutig ang iya estudyante? Wala. Tingaan nagpamutig ang bata. Nature sang tao ang pagkabutigon. At kung butigon kita, nakalapas kita sa ikasyam nga sugo sang Diyos. Klaro gidyang gidpahayag. Amo na nga bali Pablo sa Romano 3. 10 kag 11. Hodyo kag gintal wala sang bisan isa nga matarong. Tuod na, sir. Amo na nga kinahanglanon mo si Kristo sa imo nga kabuhi. Ikapulo, hindi ikaw magkaibog sa manggad sang iban. Ang pagkaibog, ara na sa tao. Bakal tupad mo balay sang appliances, naibog ka man, pangutang ka sa Bombay, bakal ka man. Bakal tupad mo balay sang motor, pangutang ka sa bangko, bakal kagid sa lakyan. Pagkaibog, sala gali na sa tubangan sang Ginoo.
So sir, i-recap ko lang sa pulo kasugos ang Diyos. Kung wala kita nagasimba kag hindi ang Diyos among una sa aton, kag nagasimba kita sa iban nga Diyos, kag ginagamit naton ang ngalan sang Diyos sa wala sang kapuslanan, kag wala kita nagatipig sa adlaw sang pagpahuway, kag wala kita nagatuman kag nagarespeto sa aton ginikanan, kag nagahimok kita sang pagpatay, pagpakighilawa sa iban, pagpangawat, pagbutig, kag pag-ibog, karon kung hukman kita sang Diyos kag magpangatubang kita sa iya, ano ayhan ang hatol nga ihatol ya para sa aton? Mahilway bala kita o kon pagasilutan? Ikaw mismo ang nagsabat, silutan kita sang Diyos. Bangod sining aton nga kalapasan, gani kinahanglanon naton si Kristo sa aton nga kabuhi. Kaya ang tanan galing nga tawo, ikaw kag ako, bata, tigulang, manggaranon, himol, tanan kita, tambok man o maniwang, makasasala sa tubangan sang Diyos. Kinahanglanon mo ang grasya sang Diyos? Kinahanglanon mo, sir. Kinahanglanon mo ang kaluoy sang Diyos? Kinahanglanon mo, sir. Amo nang rason nga subong ara pang ina nga hulam nga kabuhi. Bangod tani sa makasasala ang tao sa kalibutan, pwede hukman sang Diyos ang ining kalibutan nga padalaan niya sang kalalatan, linog, sunog o kung anuman. Pero hindi amo na ang nagabot sa aton, ang ginpaabot niya sa aton, iya kaluoy. Bangod ginpadalaan niya kita sang mensahero nga makapahanumdum sa aton nga kinahanglanon gali naton ang grasya sang Diyos. Kag sir, kung wala ang grasya sang Diyos sa aton nga kabuhi, ang konsekwensya kung bayad sang sala, ambal sa Romano sa 6:23, ang kabayaran sang sala amo ang kamatayon. Ano ini nga klase sang kamatayon? Ang ambal sa Revelasyon chapter 21 verse 8, pero makahaladlok ang dangatan sa mga tao nga wala nagsunod sa Diyos, wala nagtuo sa iya, naghimo sang malaway nga mga butang, manugpatay, manughimo sang immoral nga pagpakigrelasyon, mga babaylan, mga butigon, ang lugar nga para sa ila amo ang dagat nga nagadaba-daba sang kalayo nga may asupre. Amo ina ang gintawag nga ikaduha nga kamatayon. Tanan gali kita nga tawo sa bug-os nga kalibutan. Ang aton dangatan kung wala gid lang si Kristo nagpakatawo, amo ang linaw sang kalayo. Amo ining rason nga kinahanglanon naton ang grasya sang Diyos. Bangod ang tao makasasala, kag ang kabayaran sang sala among kamatayon. Gani kinahanglan nakon nga Ginoo, kinahanglan ko ang imo grasya sa akon kabuhi. Grace is unmerited favor. But silingon, hindi ikaw takos, pero ginpaboran ikaw sang Diyos amo ng grasya. Tanan kita hindi takos nga patawaron kagihatag ni Kristo ang iya nga kabuhi, pero ang grasya sang Diyos nag-awas-awas sa imo nga kabuhi. Hindi mo pasalamatan ang Diyos sa iya nga ginobra sa aton? Pasalamati ang grasya sang Diyos nga nag-abot sa aton kabuhi. Ikaduha, the need of grace. Kagang ikaduha, nga punto nga akong pagadalon, the solution of grace. Kagaina, amo tong problema sang tao. Ang problema sang tao, ang tao makasasala. Karon ano ang solusyon? Amo ning maayong balita. Ang ginsugid ko to kagina, bad news to, hindi to good news. Pero ang good news, bangod sa grasya sang Diyos, may ginobra siya para sa aton. Pamati,
Kaya mo ining basihan sa aton nga kaluwasan. Ang ambal sang pulong sa Romano 6 versikulo 23b, pero ang kabuhi nga wala sing katapusan amo ang regalo sang Dios sa mga ara, sa mga tawo nga ara kay Kristo nga aton Ginoo. Ang gingamit niya regalo. Hindi mo kinahanglan pangabudlayan. Kay kung pangabudlayan mo, ang tawag sina suhol. Pero ang ginambal niya, regalo. Na ang tanan nga ara kay Kristo, may regalo sang kabuhi, kag hindi paghukom. Amo na yung solusyon nga ginobra sang Diyos sa aton nga kabuhi. Na kung sa diin, bangod siya grasya, ginhatag niya ang iya bugtong nga anak. 1:3:16. Tagang hambal sang pulong nga nagpahayag nga kung sa diin nga agin obra ini siya sang Dios. Ang hambal sang Romano 5:8, si Kristo napatay para sa aton, bisan makasasala kita, sa sininga paagi, ginpakita sang Diyos ang paghigugmaya para sa aton. Ang katawhan sa kalibutan, makasasala. Pero nagmanifestar ang dugma sang Diyos, naging paabot niya sa aton ang iya grasya. Kinhatag niya ang iya bugtong nga anak. Amaning maayong balita, sir, nga nag-abot sa aton kabuhi. Ngayon kung mahangpan mo lang ang grasya sang Diyos, makuretot kagid sa atubangan sang Ginoo. Nga daw kaangay lang magasiling ikaw, malaot ako nga tawo, nga asin o gid ako Ginoo nga ihatag nimo si Kristo nga mapatay para sa akon. Amo ning solusyon sang Dios. Pangud kay ginhigugma niya ikaw kag ako. Ang hambal sang unang Juan kapitulo 4, 9 kag 10, ginpakita sang Dios ang iya gugma sa aton paagi sa pagpadala sang iya bugtong nga anak diri sa kalibutan. Agod nga paagi sa iya makabaton kita sang kabuhi nga wala sing katapusan. Amo ini ang matuod nga paghigugma. Hindi kita ang naghigugma sa Dios, kundi ang Dios amo ang naghigugma sa aton. Gani ginpadala niya ang iya anak, agod kuhaon ang aton mga sala para mapatawad. Hindi ikaw ang una nga nagigugma sa Diyos, kundi ang Diyos among nagigugma para sa aton. Ginhatag niya ang iya bugtong nga anak para makaangkon kita sang kapatawaran. Ang ginobra ni Kristo sa cross, tatay, nanay, wala sa may makatumbas na anuman nga kantidad sa sining kalibutan. Biskan ihatag na ko ng akon nga kabuhi nga sunugon para sa iya, hindi makabayad sa kaluwasan nga ginhatag niya para sa aton. Amo nang bilidon nga ginobra ni Kristo sa imo kag sa akon. Kasang tinion na ginhatag ni Kristo ang iya nga kabuhi sa krus sang Kalbaryo. Naka-eksperyensya siya sang grabe nga silot kag pag-antos, hindi bangod sa iya, kundi bangod sa aton. Grabe nga kaayo kag regalo nga Dios, kag regalo sang Dios nga ginpaabot niya para sa aton.
Karon kung mahambal kita, nga kun ang Diyos magahukom, nga subong nagapatuyang ako sa akon nga kabuhi, hasta subong wala pa ako ginhukman, pamatii ang ining isa ka pulungon nga ihatag ko sa imo. Romano 2:4. Siguro nagauna-una ka nga tungod ang Diyos maayo, mapinatason, mapinasensyahon, makalikaw ka sa iya nga paghukom, wala ka bala na kaibalo, nga ang kaayos sang Diyos nagahatag sang kahigayunan nga maghinulsol kita. Ang grasya, ang gugma, ang kaayo, ang pagkamapinasensyahon sang Diyos, wala nagatudlo sa aton nga magpatuyang kita sa aton nga kabuhi. Isa ka kahigayunan nga magtalikod kita sa pagpakasala. Kaya mo nang hambal sa pulong, hindi pulong na kon. Kaning hambal ni Pedro sa Binuhatan 3:19, kani karon kinahanglan maginulsol kamo kag magpalapit sa Dios sagod mapatawad niya ang inyo sala. Ang paghinulsol kag pagpanumbalik sa Dios, hindi mo ni masiparar. Hindi pwede nga mainulsol ikaw sa sala kag hindi ikaw magpanumbalik sa Dios. Kag hindi man pwede nga mapanumbalik ikaw sa Dios kag hindi ikaw magbiya sa pagpakasala. Amo ning daan akon nga kabuhi, nagakabuhi sa sala. Karon nag-abot ang grasya sang Dios sa akon nga kabuhi, ginlubag niya 180 degrees. Karon nagtalikod ako sa pagpakasala, kag sa grasya sang Dios nakapanumbalik ako sa iya bangod kay Kristo. Bag-o nga panugod sa imo nga kabuhi. Isa ka pagtalikod kag pagpanumbalik sa Dios. Hambal mo kagaina, kinahanglanon mo ang grasya. Karon ang Amay naghimuno kay naghatag sang solusyon, ginhatag niya sa Kristo kag amo ini ang grasya. Karon kung magpatuyang pa kita sa aton nga pagkabuhi, ining grasya nga naghatag sang kaluwasan, magabalik hindi bilang manluluwas kundi isa ka hukom. Tanan kita ginapanawagan sang Dios nga maghinulsol kag magpanumbalik sa iya. Kag sugod subong tuuhi nga si Kristo amo ang naging kabayaran sang aton sala. Ay ang hambal sang Binuhatan 16:31, magtuo ka kay Ginoong Hesus kag maluwas ikaw kag ang imo panimalay. Grabe nga promesa. Hindi lang ikaw ang patawaron kag luwason sang Dios, kundi ang bug-os gid nimo nga panimalay iya pagaluwason. Amo ni ang mayong balita nga luyag niya ipaabot para sa aton. Kani kung kuhaon man ako sang Dios subong adlaw, ikaw, anong rason nga hindi niya kita pagsilutan? Bangod makasasala ang tao, pero si Kristo naghatag sang iya nga kabuhi para makaangkon kita sang kapatawaran. Kani hindi silot ang mag-abot sa aton, kundi painon kita sang Dios. Bangod ang hambal sang pulong kagina sa Romano 6, versikulo 23, ang ara kay Kristo may kabuhi nga wala sang katapusan. Sa mare kag diri ako magadulog, utod deserve kita sang kamatayon. Kag nagakadapat kita silutan bangod sang sala. Pero bangod sa gugma sang Dios,
nag-abot sa aton ang iya nga grasya, ag-amo ini si Kristo. Ang iya bugtong anak naging kabayaran sa aton sala. Nga kung mag-abot man ang tinion, nga magapangatubang ako sa amay, hindi niya ako pagsilutan, kundi iya ako pagapadunggan. Gabay, ikaw kagang imo panimalay, makaangkon sang sining grasya sang Diyos, nga ginhimuno ya para sa aton. Sugod sa sining nga tinion, magpanumbalik ikaw sa Diyos. Kag-ibutang ang bugos ni mga pagsalig sa iya. Kay siya nagpromisa nga ikaw kagang imo panimalay, iya pagaluwason. God bless God sa inyo tanan. Kag sa Diyos gid lang ang himaya. Salamat sa pag-upod sa sining nga pagpangalagad. Ari ang isa kaambahanon nga ibilin ko sa inyo, nga kung sa diin nagapahayag nga kung nga makapanumbalik gid lang kita sa Ginoo bangod kinahanglanon naton siya. People need the Lord. Every day I can see in their eyes empty people filled with Ginoo, salamat sa mga katawhan nga nakabati sa imo pulong ang mensahe sang grasya, nga ang solusyon sang problema nga ginapangatubang sang tawo amo gid lang si Kristo. Nga si Kristo ang solusyon para sa eternidad. Na hindi silot ang mag-abot sa amon, kundi imo kami padunggan. Kaya ginabutang namon ang pagsalig namon sa iya. Nagsalamat sa kahigayunan nga makapanumbalik kami sa imo. Ang akong pangamuyo, gabay ang katawhan ngayari diri subong, malista ang ilangalan sa libro sang kabuhi. Opti sila, pangunahi ang tagsa nila ka mga plano, biskan pa sa may mga negosyo sa palibot, padaliman sang paghimuno, kag proteksyon ang ilang nga kabuhi, kag sugata man ang ilang pang kinahanglanon, kay kami nagasalig nga ikaw ang ginhalinan sang tanan. Gani Ginoo, amligiman ang ini nga katawhan, kag tipigi sa anuman nga oras. Ini nga akong pangamuyo sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Mayong agagid sa tanan, kag salamat sa pag-upod nyo sa sininga pagpangalagad. Yari kita subong sa terminal kag publiko nga baligyaan sang super, nga kung sa diin nagdala kita sang mayong balita nahanungod sa solusyon nga ginobra sang amay nga si Kristo para sa eternidad. Na kinahanglanon naton sang grasya bangod ang tao makasasala, kag ang solusyon nga ginpadala amo si Kristo. Pero ining grasya nga nagahatag sa kaluwasan, magaabot kag magabalik hindi bilang isa ka manluluwas, kundi bilang isa ka hukom. God bless God. Salamat sa pag-upod sa sining pagpangalagad. Sa Diyos lang ang kadayawan.